Después comento más en el recreito. Bien, arranca con una charlita TED de nuestro amoroso Josh. Así que a prestar atención y cualquier cosa, si no entienden algo, pregunten. ¿Estamos de acuerdo? Bien. So here's something that almost feels like an urban. Esperen que no estoy escuchando nada yo. Ahí, a ver. Ahí debería escucharse Chrome, confetti. Eh. Ay, Dios. Bienvenidos. Bienvenidos, gente. Dios. No puedo evitar cada vez que hay una que hay un reírme y decir, no puedo evitar que hay un reírme. Gracias, Bel. Eh, gracias por la Genchi que cayó. Estamos arrancando otro módulo nuevo del curso de Josh Comeo. Mi nombre es Noelia, pero tengo voz de cacho castaña en este momento porque estoy un poco resfriada, así que nada, no se asusten. Eh, soy yo. Quien mira la lluvia y se acuerda de ti. Bueno, Dios mío. Emma dice, no necesito hacer un componente car, un dibujito tipo avatar grande en la esquina superior izquierda y a la derecha info. Googleo cosas de Flexbox o Grid. Eh, necesito hacer un componente car, un dibujo tipo avatar grande en la esquina superior izquierda. Ok. Y a la derecha info. Se puede hacer tranquilamente con Grid, con Flexbox. No me metería en Grid ahí, me parece. No sé qué opina la gente. Pero creo que con Flexbox es tipo. Pones la cara como display flex. Haces Justify Between. Y como mucho al avatar le haces Align Self Start. Y creo que listo. Está listo. Grid ya es medio meterte. Ya vimos el otro día que es meterse un poco ahí a hacer lío. Grid lo uso para layouts más complejos. Bueno, nosotros el otro día nos complejizamos haciendo un layout con Grid solo porque, para hacernos las guapas, nomás. Las guapas. Las guapaletas. Bueno, entiéndanme, estoy resfriada. Nada. Pongo play, ¿sí? A ver, avísenme si escuchan, porque yo recién no escuchaba, ¿sí? So here's something that almost feels like an urban legend but turns out to be true, which is that when CSS was originally designed, when the language was created, ¿Se escucha? Perfecto, sigamos. they weren't imagining people using it for layouts. They imagined that people would keep using tables in HTML for layout, and they would use CSS for cosmetic things like colors. And it took a long time for the language to catch up to how people were using it. And Flexbox, which is what this module is about, was the first intentional part of the language to deal with layouts. It's a different layout mode, so it's comparable to positioned layout that we saw previously and flow layout, which is the default. And the core idea with Flexbox is that it's a way to control the distribution of space along a single axis. So you have a bunch of items, maybe you want to have them in a single row. Flexbox lets you control how they're spaced, which ones grow or shrink, whether they line wrap onto multiple lines or not. And it's always with this lens of a single dimension. And it can be either, so you can also have a flex column where things are laid out top to bottom, but you're always thinking in terms of how am I controlling these items along this primary axis, and then like as almost a secondary thought, you can think like how do they move in the cross axis? How do they move in the opposite direction? But it's really primarily about laying things out in a straight line in either direction. Now, Flexbox is an incredibly vast addition to the language. There are all kinds of obscure properties and things you can do with it. There are entire courses that exist just to cover Flexbox, and because this is only one module of many, we're not going to go that comprehensive. Instead, I want to focus on the practical things I use it for in my day-to-day development. As it turns out, I actually do use a pretty good chunk of the API,
but we're not going to explore every nook and cranny and be totally comprehensive. And ultimately, I think this is probably a good thing, because it's just one tool in our toolbox, and we're going to see the most practical, most useful things we can do with it. One of the most common questions I've gotten is, when should I use Flexbox and when should I use CSS Grid? And there's a related question, which is, now that CSS Grid has pretty good browser support, has it made Flexbox obsolete? Should I even bother learning Flexbox? And my answer to this is that Flexbox is as relevant as ever. It's a great tool and one that I still use, probably even more than I use CSS Grid. The truth is that they're different tools for different jobs. And it has to do with the number of dimensions we care about. So if we are aligning things in a two-dimensional grid, right, imagine you have a header and a side. Ahí te está respondiendo la pregunta yo, Gemma. Atenti, Y la pregunta que se hacen todos, ¿cuándo carajo tengo que usar Flexbox y cuándo tengo que usar Grid? La piba nunca va a dejar de putear, perdón, gente. Sidebar and a main content area, maybe an ad block and a footer, right? When you have specific chunks of two-dimensional blocks that you want, this is very, very much Grid's strong suit. Grid is very good, and we're going to see this in a future module, very good at putting things in specific boxes. Flexbox is always thinking in terms of one dimension. So if you have a nav with a bunch of individual items, if you have a vertical column with a bunch of stuff that you want to have control spacing and alignment, Flexbox is wonderful in these situations, and it's not going anywhere. The other thing about Flexbox that makes it compelling is that it has universal browser support. It exists pretty much everywhere, including Internet Explorer 9 and 10 and 11. And CSS Grid is never coming to that browser, right? They've stopped working on Internet Explorer. Microsoft isn't maintaining Internet Explorer. So while that's going to be less and less a priority going forward, and honestly for myself, I've stopped supporting Internet Explorer years ago, for folks who still have to support it to some degree, it can be useful to have Flex in those situations. It's not going to be able to do exactly what you do with Grid, but ultimately our goal should never be to have identical experiences across browsers, but rather to have good experiences across browsers. So we have a whole module to talk about all of the fun stuff with Flexbox, but before we get started, I want to just at a very high level talk about what it is and what it does. So I have an example here. I have an unordered list with 3 items, and I've applied display flex to the wrapper. I've also just given, we can even just remove this to see what it does. I didn't like how stuck together everything was, so I threw a bit of margin in just to make things a little bit nicer. And as I mentioned, Flexbox is a different layout mode. Technically, it's called the flexible box layout. And the thing that's a little bit interesting about this is you apply the property to an element, and you're not changing that element's layout mode, you're changing its children's layout mode. So this wrapper element is still being arranged in flow layout. It's still a block level element because it's an unordered list. It's going to be greedy. It's going to take up all of the available horizontal space, right? All of the rules that we've learned still apply to wrapper. But then what happens inside wrapper changes. And specifically in this case, you'll notice I have these individual items, right? List items tend to be block level elements, but they're all sitting right beside each other, aside from the margin that I mentioned. So this is the first thing that we have to recognize, is that an element always exists in one layout mode and no more, right? Block level elements are greedy and will fill the available horizontal space when you are in flow layout. But if you take that same element and drop it into a flex container, that element is now being positioned according to the flexible box layout. And it changes how things work. So that's just one thing to keep in mind, that these layout modes are mutually exclusive, and that with Flexbox, applying display flex affects its children's layout mode and not its own layout mode. Básicamente lo que decía era que el display flex afecta a los hijos, ¿sí? Resumidamente, no te perdiste mucho tampoco. Acá es más, lo está resumiendo, ¿sí? Ahí lo voy a traducir. Dice, Flexbox es uno de los muchos modos de diseño en CSS, como el diseño de flujo o el diseño posicionado. Es más útil cuando tenemos un conjunto de cosas y queremos controlar su distribución a lo largo de un eje principal, ya sea horizontal o vertical. No ambos, tiene que ser uno o el otro. Flexbox sigue siendo relevante, incluso con CSS Grid, alcanzando una amplia gama de compatibilidad con navegadores. Es una herramienta diferente para un trabajo diferente. CSS Grid funciona mejor para diseños bidimensionales, ¿sí? O sea que necesitas posicionar algo tipo en vertical y horizontalmente en un espacio que vos decís
cómo hago esto. Mientras que Flexbox ofrece más flexibilidad para trabajar en una sola dimensión. Cuando aplicamos DisplayFlex a un elemento, alternamos el algoritmo de diseño Flexbox para los hijos del elemento. El elemento principal seguirá usando el diseño de flujo. ¿Sí? Compatibilidad con navegador. En el video menciono que CSS Grid no es compatible con Internet Explorer, pero resulta que me equivoqué. CSS Grid es compatible con IE 10 y 11, aunque se basa en una versión anterior incompleta de la especificación, por lo que usarla puede ser un desafío. Flexbox funciona de manera más consistente en todos los navegadores. Eso no quita que patiemos a Internet 10 y 11, salvo que sea una especificación de negocio y bueno, nos la tengamos que masticar, lo que sea que se les ocurra en este momento. En realidad es un curso más, un poquito más como avanzado, por la pregunta de CSCO que dice CSS for JS Devs, ¿está bien para iniciar con CSS? Sí, pero ni, porque si bien hace un breve repaso por los fundamentos, digamos, no te explica todo, entonces hay cosas que te perdés. Por eso es, él igual, él mismo también lo menciona, como que necesitas un leve conocimiento de CSS ya. Ok, otro videito de Josh. Va. So hopefully you remember, if we think all the way back to Module 1, that we talked about the cardinality in flow layout, where you have a block direction and an inline direction, and block elements and inline elements. And each direction carried its own set of rules. So for example, a block element would be stacked in the block direction, and it would be greedy in the inline direction. So a block element would expand to fill the available horizontal space, whereas an inline element would be placed along the inline direction, but would be very, very lackadaisical and very go with the flow, right? Water off a duck's back. Flexbox has the same kind of idea in terms of having two different directions, but the big twist that Flexbox brings is that you can flip what those directions are for every given container. They're nowhere near as locked in as they are with flow layout. So I can show you what I mean. Here I have a container that holds 4 items, and the only CSS I've applied is I've put display flex on the container, and then I've also given the container a fixed size, so it has a fixed height and width. And what we can notice is that the items are all stacked right up at the front, which immediately is a little bit strange for block level elements, but then they're also stretched for the available horizontal space. And I'm going to toggle on so we can see the labels in this case. Because this is a flex direction row, which is the default value, items will be placed along the horizontal axis. They're going to be placed in a single row, is how you read that. And they're all kind of sitting right up at the front of that axis, right? They're at the left edge of the container, and since this is the primary axis, it's the front of this axis. Meanwhile, in the cross axis, they're kind of stretched across the axis. And the cool thing about this is I can flip the direction. So if I now set flex direction column and make our container a little bit bigger, we can see that the same rules apply, except now our axes have been rotated. So they're still at the front of the primary axis, right, the top of the container, and they're still being stretched across the cross axis. Algo que quiero remarcar acá es que lo entendí yo el otro día, o sea, malísimo, es que cuando se cambia de row a column, primero y principal que nosotros no es necesario que declaremos flex direction row porque eso es por defecto, ¿sí? Pero cuando estamos con flex direction row, que seguramente igual él lo va a explicar ahora, las líneas estas que generó él, el horizontal es el main axis y el vertical es el cross axis, ¿sí? Pero cuando se cambia a column, eso se invierte, ¿sí? Como se está viendo ahora, el cross axis es la parte horizontal y el primary axis, que sería el main, es la vertical. Y eso hay que grabárselo porque ahí generalmente tenemos los problemas a la hora de tratar de centrar cosas. Es tener en cuenta eso, que cambia el eje, ¿sí? Yo me lo aprendí el otro día, sorry. And this is there's a really nice symmetry with this, where for almost everything, if you learn how to do something in one direction, you can apply that knowledge to do it in the other direction, which is really, really cool, and I think one of the undervalued aspects of Flexbox.
This behavior, where it stretches across the cross-axis and sits at the front of the primary axis, is configurable. So I have another one of these little demo units, but now I have a couple other controls. And I will warn you now, it takes forever to remember which is which between justify content and align items. They didn't do a great job naming them, but it will eventually stick with enough practice. So these are the default values: justify content, flex start, align items, stretch. And justify content is for the primary axis, align items is for the cross axis or secondary axis. I can change flex start to flex end, and notice now that things move to the end of the primary. Justify content es para main axis y align item es para cross axis. Justify content, align items. Si lo ponemos en columna, eso se va a invertir. Es una cuestión de, no sé, anotarlo en un pizarrón ahí cerca para no hacer la misma pelotudez siempre. Pero siempre todos terminamos haciendo pruebitas de correr las cosas. Axis. You might wonder, like, why call it flex start and flex? Why not just left and right? And the reason is that, again, it's the same rules when you rotate. So when I'm in this vertical configuration, flex end would be the bottom, flex start would be the top, right? Because things move from top to bottom and from left to right in their respective axes. When it comes to aligning items, I can also use flex start and flex end, and you'll notice they function kind of the same way. So if I set flex end to both of them, I'm at the bottom of the primary axis and the right of the cross axis, right? I'm as far away from these labels as I can get. You'll also notice that the values they hold aren't the same. So they share these three. They share flex start, flex end, and center, which makes sense, right? I can center things in either direction or move them to the left or right or top or bottom. But then they each have their own different options. So for example, in justify content, we have this interesting value space between. And the idea with space between is that it pushes the items to be as far away from each other as possible, to try and increase the gap between them as much as it can. So of course, this is going to depend on the container, and if the container is too small, then it won't have any effect, right? If the container is too small, none of these things have any effect because there just isn't enough space for them. But that's essentially how it works, is it increases the space between the items if there is leftover space. Now, why isn't there an align items space between? Well, it makes sense if you think about it, because in this given configuration, I have multiple items that share the same position in terms of the primary axis, right? The primary axis is a row, and I can draw a line through that row that intersects all four items. I can't do the same thing in the cross axis though, right? Like I can't draw a vertical line that cuts through multiple items. So what on earth would it mean to set align items space between? There's only one item in every given column, for example. Now this isn't always true. In a few lessons, we're going to talk about wrapping in Flexbox, but this is fundamentally why, which is, generally speaking, you don't have that overlap in terms of cross-direction axis. And so it doesn't really make sense to be able to put space between things. Similarly, you might wonder why there's no justify content stretch. And that's a great question, and one that we're going to explore a little bit later. Suffice it to say that there is a better way to do what you might want to do with justify content stretch. The last thing I want to touch on is just these three options. We have justify content space between. Space around is similar, and the way to imagine this is imagine you put like a box around each child and put equal padding within that box on the left and right. So each item kind of has this invisible box, and it's creating that even spacing. What this means in practice is that there is twice as much space between items as there is to the outer container. This can be useful if you have like a nav menu on mobile and you want to have three icons, right? That's kind of, I think, when I've used this property before. Justify content space evenly is similar, but with one slight difference, which is now the space between the edge of the container and the item is the same as the space between items. So you have 5 equal chunks of space around the items. The one last little thing to note is that all of the properties we've seen so far exist in Internet Explorer, but justify content space evenly is the newest of the bunch and doesn't enjoy IE support. So if you do need to support IE, I would stick with space around. When it comes to baseline, well, actually, this is something that warrants its own little discussion, and that is going to be the subject of the next lesson. Ok. O sea, nada.
A ver qué dice. Una pequeña corrección. Todavía Justify Content tiene efectos si no hay suficiente espacio. Veremos un ejemplo de esto en una próxima lección. Por ahora, sin embargo, no tenemos que preocuparnos por eso. Aquí hay un vistazo del CSS producido en este video. Que obviamente voy a hacer una cosa que nunca hice. Y es mostrarles el ejemplo en otra ventana si no tengo que andar alternando entre español e inglés. ¿Sí? O sea, el container tiene, el div tiene esta clase de wrapper que le ponen display flex. Esto no sería necesario si simplemente es display flex direction row porque es el default. Y esto, dependiendo de lo que queramos hacer, sí. O sea, start, end, between, etcétera. Stretch significa que va a ocupar todo el alto del div o lo que sea. Dice el video utiliza una unidad de demostración interactiva para explorar diferentes combinaciones de propiedades. Puedes jugar con él tú mismo. Hermoso, esto es hermoso. No, el curso no es free. El curso es pago. Acá es free. Entonces, vamos a jugar acá en la parte inglés porque así entienden. Ahí mostramos los axis, ¿sí? No sé por qué le pone primary axis porque generalmente es... O yo estoy equivocado o siempre lo vi como main axis, pero bueno, da igual. Cuando es row, el horizontal es primary axis o main axis y cuando... row, el main es horizontal. Y después tienen el cross, ¿sí? El que lo cruza. Bien. El Justify Content Start. Lo que hace el Justify Content es que al contenido lo pone o al principio, o al final, o al centro, o adentro. O dependiendo de qué queramos hacer, lo separa, ¿sí? Eso hace con cada uno. Sí. Y Align Items Flex Start significa que básicamente lo que acaban de ver, que los ítems se van a alinear hacia arriba, o sea, no es hacia arriba, sino que en la dirección horizontal, arriba de todo, ¿sí? Que se van a pegar hacia arriba. Después flex end, se van a pegar hacia abajo, center obviamente al medio y baseline eh, van a quedar arriba. En esta ocasión no recuerdo por qué motivo, pero generalmente se usa también para que para que el texto también quede alineado perfectamente. Stretch, lo que les decía antes, va a ocupar todo, ¿sí? Si cambiamos a column, el cross axis pasa a ser el horizontal y el primary axis el vertical, ¿sí? ¿Y qué hace el stretch? Ocupa todo lo que sería horizontal, que ahora es el cross axis, ¿sí? Start sería a la derecha, end a la izquierda, center en el medio y baseline a la derecha otra vez. Y bueno, después esto no va a aplicar mucho que yo sepa porque estás en el cross, eh, estás como columna, pero si estuviéramos haciendo otra cosa que seguramente explique en breve, ahí sí se va a poder hacer algo, pero no me quiero adelantar. A ver, ejercicios, dice, acciones de diálogo. Actualice este cuadro de diálogo para que los botones estén espaciados en cada extremo del cuadro de diálogo. Bueno, esta debería ser fácil. A ver, esperen. Porque esto sí lo tenemos que poner en inglés para poder hacerlo. Eh, lo que haríamos, o lo que haría yo, sería utilizar actions. Uy, la puta. Y poner display flex
Y justify content space between, si es que lo escribo bien. Vieron que no era necesario aplicar el flex direction row, porque ya de por sí es row, ¿sí? No pasa nada, termina siendo lo mismo. Ahora, si yo cambio esto, sí, se va todo al diablo. Bien. Eso sería la solución, para mí, no sé. A ver, vamos a ver la solución de Josh, que por suerte tiene 1 minuto 20 y no se zarpó. So in this, the first exercise of the module, our goal is to reconstruct the placement of these buttons inside this dialog. And we're given a fair bit, make this bigger. We have all the UI and there's a bunch of styles that exist in the CSS tab. Now you're not expected to modify any of these, but if you want to check them out, it could be helpful. But really our goal is just to figure out how to place these buttons so that OK moves to the other end whilst cancel stays where it is. And I see that those two buttons are sitting inside a footer with a class of actions. So that seems like as good a place as any. Let's add a new selector. And if I just add display flex to that, we'll see that not much changes. We do truncate out the little bit of space between them, and that's something we will talk about later. But in this case, I want to align them along the primary axis, right? Because if I don't specify a flex direction, it defaults to row, which is a single row horizontally. And indeed, that's what I want here. I don't want the buttons on top of each other. So the direction is right. Now it's just about aligning things along that axis. And in this case, space between is what I want, because I don't want there to be any space on the edge. Right? If I did, I could say space around, for example. Some dialogues might look like this. Some others might even have them both in the center. But in this case, space between is what I want. Vamos. Para vos, Josh. Mirá de quién te burlaste. Center, dice. A ver. Update display ground so that our golden marble sits in the very center of the viewport. O sea, esto es básicamente centrar el div. La puta madre. Centrar el div. Ah. A ver. Entonces, marble, o como sea que se diga. Very difficult, sí. Display flex. Justify content. Esta es la típica igual. Center. No entiendo si no se está guardando qué. A ver. Align. Ahí empiezo a hacer ruido. Esperen, escribí algo mal. Marble. Center. Puedo haber escrito mal align. Esperen. Vamos a agrandarlo. Ah, el tema es que... Ok. Quiero ver una cosa. Claro, no. No. Este hijo de puta siempre hace esto. ¿Ven? Siempre hace esto. Y me caga la existencia. Porque en realidad esto... Main content. Puta madre. Siempre escribo... No sé si escribí bien align igual. Porque siempre hago caga. Align... Esperen. Sí, es por el body, pero... Quiero chequear... Ah, el alto del body también. El alto del body es nada. Entonces no lo va a centrar nunca. Esperen. Igual quiero chequear. Line. Item center. Ok. Entonces yo lo que tengo que hacer es ponerle al body un alto, ¿sí? De 100% del viewport. Y ahí queda centrado. ¿Ven? Yo estaba dudando, pero no. O sea, no tenemos que hacer... Ay, perdón. No tenemos que hacer el
el display flex sobre esto, porque en realidad esto lo único que hace es hacer este circulito amarillo. Bien, entonces nosotros lo que queremos poner en el medio es el círculo amarillo. Entonces, ¿cómo le voy a poner display flex al círculo amarillo? No tiene sentido. Tendría que ir hacia arriba cuál es su contenedor. Y en este caso, si ven acá, el contenedor, bueno, esto es un iframe, así que no le den mucha bola. Pero nuestro contenedor sería el body, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que hacer es ponerle display flex al body, como hicimos acá, justify content y align content center. Bien, vamos a ver la solución de Josh. Creo que esto quedó así igual porque yo le clavé en el... Ahí está, en el... y esto puede ser que le haya escrito mal. Hate, no, al revés. Tuki, no. Recién estaba funcionando. Esta madre. Esperen. Acá. Hate. O sea, ustedes lo vieron funcionar. Ahora no funciona. Bien. Perfecto. Align. Items. ¿Y qué puse? Ah, align content. Claro, qué boluda. Es ht items. Venía bien hasta que venía pisteando como una campeona y la cagué. Bien. Vamos a ver la solution. 3 minutos 48 para explicar esto. Hijo de tu madre. Va. Se requejaba de todo. Esperen que voy a skipear esto un toque. Y ahora, cuando termine el video, arrancamos el recreito. All right. In this one, we have a yellow circle inside, I guess, a mauve, you might call this color, mauve backdrop. And our goal is for this circle to sit in the very middle of the space, both in horizontal and vertical directions. So I don't really have a container, right? Once again, there are some baseline styles. We have the body tag. It feels a little funny to me to start putting Flexbox stuff on the body. So I'm going to start by saying, let's add a wrapper to this one. Next, let's start styling that wrapper. So we can start the same way as we did last time, display flex. Bah. And we're gonna hit a problem, but I wanna hit it by following what might be a reasonable intuition, which is, if I wanna center things horizontally, right, it's still again a flex row, so horizontally would be centering it along the primary axis, so I can use justify content center. That works just fine. And then for the other axis, you would use align items center, but you'll notice it doesn't work. And we can figure out why it doesn't work by poking at this in the dev tools. And what we discover is that our wrapper is only 40 pixels tall because we can only center something within a container. And this container is following all the same rules of flow layout. That's why I mentioned that when you set display flex, you're changing the rendering, the layout mode of the children, but you're not changing the layout mode of the parent. So we have a number of ways we can solve this problem, and we've seen some of this before. If it's not important for it to be centered right out of the gate on mobile, well, then the easiest way to solve this would be to set a style of min height 100 viewport height units. If I close this, we can see that in that case, it'll work just fine because now our wrapper is the entire height of the viewport. But this solution has that caveat, which is on mobile devices, the VH unit represents the maximum size of the viewport. And when you first load a page on mobile, the address bar is bigger. You can see the current address. There's usually a footer bar that contains the back button, right? As you scroll a page, all that stuff slides away and the viewport gets bigger. That bigger size is what VH units target. So when you view this on a mobile device, it's going to be sitting a little bit lower than you would expect because the container is actually taller than the available space. You're even going to get a scroll bar. So if that is a deal breaker for us, we have to fall back to another solution. And that other solution involves setting percentage heights on all the containers. And I've already explained this, so we're going to move pretty quickly. I'm going to set height 100% on HTML and on body. And then on the wrapper, I can change this to be a percentage. And you'll see I have exactly the same result on desktop because on desktop, percentage and VH in this unit in this context are the same,
But you'll notice if I remove this style, let's maybe change it back to auto, well, then it falls back to the same problem. The reason for that is that this percentage sign, right, it's a percentage of its parent's height. Wrapper's parent is the body tag, and body doesn't have a height. So body is trying to figure out how tall it should be based on its children, and its child is saying it should be 100% of its parent, right? There's this recursive thing happening. So that doesn't work. In order to get it to work, we have to set both the HTML tag and the body tag to be 100%. And the reason this works is that HTML doesn't have a parent, right? That's the very top. And so it has no choice but to fall back to the viewport height. This little curiosity aside, hopefully these two properties together make you kind of breathe a sigh of relief, because it becomes so much easier to do vertical centering than it used to be back when we used to have to come up with all kinds of clever hacks to do it. And that's our solution. Bueno, tan mal no estábamos. Yo me ahorré el wrapper. Qué sé yo. Y aparte, estaba pensando que no sé si lo va a comentar él, pero hay una... No sé si igual es solo para grid, pero... A ver, chequemos. Un segundillo. Place Content Center. Ah, no, me cagó. Creo que es solo para grid. Flexbox. Estaba casi segura que sí, pero se ve que no, que es para... No, dice Flexbox también. Place Content. No existe... Ah, hay que ponerle las dos. Hay que poner Center Center. No, tampoco. Rari. No hay ningún center igual, ¿vieron? Center Start, como que... Align Content Property Value de Second Justified One. Como que... Datems... Datems are packet flush to each other toward the center of the alignment content. Qué raro que no funcione. O sea... Supuestamente debería, pero... No, después con más tiempo lo miramos. Pero bueno, nuestra solución no estaba tan mal. El tema es tener en cuenta esto que decía Josh de los dispositivos mobile. Así que tendremos que hacer 100%... no, min height acá. Y, y acá decirle que el HTML y el body tengan el 100% del alto. Tuki. ¿No? Y si dice funcionar, ahora no sé qué rompí. Bien. Escribí mal, escribí al revés. Ahí está. Bien. Eso hay que tener en cuenta, que el viewport en el celu queda como un poquito más como para abajo, si no entendí mal. Bien. Yo siento que son muchas cosas. Lo bueno es que te da ejercicios para interiorizar, digamos, lo aprendido. Está muy bueno. Sí, son muchas cosas y lo bueno es que él lo hace muy... Si bien nosotros no nos paramos a codear los ejercicios, los tenemos ahí y los codeamos. Y también él hace ese tipo de cosas como estas, en la que te está mostrando con un GIF, nada, lo que te quiere, lo que dice acá. Tipo, creemos una navegación responsive en mobile. Cualquier cosa dije. Los ítems deberían estar como estanqueados verticalmente. Entonces, cuando el viewport excede los 300 píxeles,
los ítems deberían ir en horizontal. Y nada, con Flexbox se puede hacer eso, Flexbox y Media Query. Así que, nada, qué sé yo, cambiando de tema, ¿no? Volviendo a Josh, en realidad. Pero bueno, así que nada, bueno, los dos chivos. Este, el miércoles... Ay, la puta, suena re fuerte el tomito este. Ahí arrancamos otra vez, pero no quería dejar de decirles eso. Y que el lunes que viene vamos a estar sorteando el mes de Codely para... eh, nada, para una persona, un ser humano. Así que sigamos con Josh. Bien. Ok, acá dice, creemos una... Cagué entonces. ¿Por qué? Ah, bueno, ya que a partir de la semana que viene va a haber solamente 2 vivos. Así yo también me puedo enfocar en hacer bien, mejorar un poco el contenido, tener tiempo para editar bien los videos, subirlos un poco más rápido y no colgar 80 días y demás. Pero bueno, y de paso también descanso cuando esté. Elementos de navegación igualmente espaciados. Creemos una navegación receptiva. En dispositivos móviles los artículos deben apilarse verticalmente. Cuando la ventana gráfica supera los 300 píxeles, los elementos deben distribuirse en una fila con el mismo espacio. Ok. Vamos para acá. Sí. Cagué entonces para seres humanos si solo putearas menos. Bien. Bueno, ya nos puso la media query, George, un amor. Mobile Styles. Acuérdense que siempre es mobile first. O sea, ¿qué significa esto? Que el CSS que hagamos siempre primero tiene que ser para mobile. Y después hacemos las cosas para desktop. ¿Por qué? Porque es más fácil em, mostrar cosas o cambiar cosas de lugar y no andar haciéndolo al revés, tipo haciendo todo para desktop y andar ocultando cosas que es nada, es un dolor, digamos. Entonces, él quiere que... Vamos a hacer esto. El famoso background color. Sí, ponemos... No, red no. Green. Y cuando hacemos así, en algún momento... No funciona. Bien. Background color. ¿Qué hice? No guardé. Bien, boluda. Boluda total, tampoco funciona. No sé si escribí bien background. Background color. Mm, ok. Ah, se está volviendo a colgar. No, es factible, es factible. Sí, se está colgando un poquito, pero bueno, telecentro. Nada, chicos, ¿qué quieren que les diga? Esto debería funcionar. Falta el elemento, el selector. Es verdad, tenés razón. Falta el elemento... nav. Esto igual es CSS. No, pero el background color debería igual aplicarse. Sí, tenés razón. Soy medio boluda. Piki. Ahora ahí. No, igual acá debe daría un error. Esto lo voy a dejar ahí. Ahí está, perfecto. Gracias, gente. Igual se pone verde. Ahí está. Tuki, tuki. Entonces, ahí debería quedar centrado display flex, justify content center y listo. Eso sería lo que yo opino de cómo debería quedar, ¿no? Y después
habría que hacer que se ponga básicamente display flex direction row, creo. A ver, pensé que tiré fruta. Sí, porque ya estaba. Ni que fuera esas. Franker, ¿me estás bardeando? ¿Querés que te faje? Esperen. Estoy haciendo boludeces. El nav sin esto. Claro, qué boludo. El nav sin esto ya estaba verticalmente. Nuevo seguidor por aquí. Aguante el desarrollo y toda su gente. Gracias, Ángel. Bienvenido. ¿Por qué ya está uno abajo del otro? Nunca lo sabremos. Entonces, si ya está... Esto sería mobile. Podríamos hacer tipo text align. No, ¿cómo era? Align text. Align text center. ¿Center era? O text align. Ya no recuerdo. Nah. ¿Era align text o text align? Tengo un matete en la cabeza. Ahí está. Por ahí necesitamos display flex, ponele. Y acá le decimos display flex. ¿Por qué no se pone row? Porque en realidad debería ser a los A. Soy malísima, ¿eh? Está bien escrito eso. No, A, lo A, no. ¿Eh? ¿De qué estás hablando, Willis? Hay algo que me estoy perdiendo. Obviamente. ¿Al UL? Ah, me morfé el UL. Ahí va. Flex direction. Pero la puta. Ok. Ahí estamos bien. Justify. Content. Ah, no me acuerdo si esto estaba... Between. Ahí va. Esto se lo sacamos. Y esto no me acuerdo si tenía que quedar así, a ver. Sí, en vez de between sería como un around, creo. Bueno, si lo escribo bien, ¿no? Around. Ahí va. A ver. Perfecto. Pim, pim. Y acá, lo importante es que no usamos display flex, porque al Pepe. Con Evenly. Evenly. Es lo mismo. No hay mucha diferencia. Apenas es un poquito. A ver la solución. All right, so our fiercest challenge yet is to create a responsive navigation menu that should stack differently depending on the screen size and just look good no matter what the context is. And we have some basic guidance here from the fact that these comments are laid out the way they are. So we have our mobile styles by default, and then we're given the media query. This, incidentally, is kind of a weird size, but it works in the context of this playground, right? You probably want this to be a bit bigger, because most mobile devices are bigger than 300 pixels anyway. Okay, so I'm going to start by adding some styles on our unordered list.
we're going to say that it should be display flex. And then because on mobile, we want them to stack in a column, we need to switch the flex direction. Set this to column. And now we're kind of right back where we started, right? Because in a column, individual flex items behave quite a lot like block elements do in Flow, except now we've opened up the whole world of magical Flexbox properties. And we're going to take advantage of those. I'm going to say align items center. Reason for this is that column, our primary axis is top down, our cross axis is left right, and I want them to be horizontally centered. So that's the property that I need. I also, and this isn't strictly part of it, but it's a nice thing to do, let's also give our anchor tag a bit more padding, and we have to change it to display block so that it takes that padding. There is like kind of a mini flex lesson here, which is the flex layout mode is not recursive. So I'm adding the flexbox styles to the unordered list, which means that the list items are rendered using flex layout, but any children of those list items, like our anchor tags, are just regular flow elements. And an anchor tag by default is inline, which means that padding wouldn't affect the vertical direction. And the reason I want to add padding is to give myself a bit more space between the units, but also to do so in a way that increases the tap size, because I could have done this on the list item, right? It would have essentially the same effect, but now I can't click this area over here, whereas if I make it the anchor tag, all of this is clickable. Depending on your circumstance, like actually, the best thing would probably be to add a little bit in both, like maybe let's make them 4 each or something. That way we still have, you know, we don't necessarily want the links to be touching, but we do want to increase the tap size to whatever seems reasonable in your own experience. You can pull it up on a phone and try it and try to like slightly miss and make sure that it still does what you expect. But okay, I'm getting wildly off topic. We have a mobile UI now that seems pretty good to me, so let's shift gears to the desktop variant. I'm going to add some styles on that same unordered list, and the first thing I'm going to do is flip the flex direction so that it's back to row, which is the default value, because I don't want them to stack that way on desktop. Now we see that things are looking okay, but I want them to be kind of spaced apart, and that means we have to find the right justify content for this situation. And you know, you could experiment with them. I'm going to start with space evenly and see how that feels. And this to me feels pretty good. And the cool thing is once I get to a certain size, right, once a 300 pixel threshold is met, they collapse automatically to stack vertically, which I always just think feels so cool. It may strike folks as curious that I added this align item center on mobile and I haven't undone it on desktop. Ultimately, when we're on desktop, there isn't really any cross-axis play, so it doesn't really have any effect. If it bothers you, you can get rid of it. You could say align items initial, but in my mind, it doesn't really hurt anything. And if we ever do give our nav a specific height, we probably do want them to be centered. So ultimately, this is a pretty good option, even though it doesn't have any practical impact right now. Me pregunto si igual no estaba mal, para mí no está mal. Es más, podemos poner UL, UL. Y para mí, a mí me gusta mi solución, ¿eh? Que no andamos escribiendo display flex, no sé qué, y lo escribimos solamente para acá, que fue necesario. Le vamos a poner el leveling para Ezequiel, que jode con el leveling. Pero yo no lo veo mal al usar. Quizás, bueno, ponerle un padding como puso él, pero nosotros no estamos a ese nivel de detalle. Él es un poco chacoco, me parece. Sí, qué sé yo. Pero bueno, para mí ahí va. Quizás tendría que haber prestado atención de que sí hay un espacio, ¿sí? Es más, claro, no existe eso. Pero sí, o sea, agregarle lo del, ¿cómo yo? El padding, acá, padding, 4 píxeles, aunque sea ahí, como para que quede lindo. De repente estaba todo en rojo el OBS y volvió. Sorry. Gracias, Telecentro. Yo también te quiero. Concha tu madre.
Bien, a ver. Ah, ah, dice trucos de alineación. Flexbox nos da un par de trucos bastante ingeniosos cuando se trata de alineación. Aprendamos un par. Alineación en línea de base. Un patrón de interfaz de usuario común implica tener el logotipo del sitio justo antes de la navegación principal. Es verdad. A ver. Ah, no, cierto que dije que para no hacer tanto quilombo. ¿What? Estábamos tratando de poner esto para acá. A ver, a ver. Y chequear, dice un patrón común. Es lo de meter el logo en la navegación, ¿no? Avísenme si se llega a colgar otra vez. No sé cómo me voy a enterar. Creo que por el celu. Porque tengo el 4G en el celu. Y estoy chequeando ahí de que no se corte la mierda esta. Dice en este ejemplo. Ah, perdón. Dice. Esto sería nuestro como logo, ¿no? Lo de Toms. ¿Y qué hace? Pone como displayFlex la lista. Justify content evenly para separar los ítems. Y align item center. ¿Sí? Que si lo sacamos, quedan en cualquiera. ¿Sí? Bien. ¿Por qué quedan en cualquiera? Porque creo que es porque el H1 es más grande que, que lo demás. Si no me equivoco. Bien. A ver. En este ejemplo hemos alineado verticalmente todos los elementos a center, pero no se ve bien, ¿verdad? Ah, re detallista, loco. Eh, el problema es que eso, o sea, Align Item Center, no es lo que queremos en este caso. En su lugar queremos asegurarnos de que las partes inferiores de cada carácter estén alineadas como lo estarían si estuvieran escritas en una página. Esto se puede hacer con Align Items Baseline, ¿sí? Sorprendentemente, esto simplemente funciona, incluso si hay múltiples niveles de DOM. Incluso funciona con elementos HTML especializados como entradas y botones. He aquí un ejemplo más complejo. O sea, queda perfectamente alineado ahí. Ahí, tuki. Hermoso. Bueno, y acá ya nos llega un cuidado con Safari. Dice, es casi una pregunta filosófica si una entrada de texto no tiene ningún texto. Si una entrada de texto no tiene ningún texto, ¿dónde se debe dibujar su línea de base? O sea, esto es un input. Claro, ahí quedaría como medio colgado el email, pero la mayoría de los navegadores mantienen la línea de base constante, independientemente de si una entrada de texto tiene texto o un marcador de posición. Pero Safari marcha al ritmo de su propia baterista. Madre santa. Claro. Aquí hay un ejemplo de una entrada de texto con una etiqueta alineada usando Align Items Baseline. ¿Sí? Sin embargo, mira lo que sucede si esa entrada de texto está vacía. O sea, tranquilamente lo podría probar, ¿no? Agarrando esto, abriendo Safari, que no lo uso en mi vida, haciendo acá Tuki y login. Oh, Dios mío. Esperen que le pegue a la Tuki. Y tengo que abrir con Gmail desde acá. ¿Qué? Mamá. Bueno, nada. Créanlo, no vamos a perder tiempo con eso. Dice, este es un error en Safari. Bien. Desafortunadamente no ha habido mucho movimiento en términos de arreglarlo. ¿Cómo solucionar esto? Podemos usar marcadores de posición. De todos modos, es una buena práctica que la mayoría de las entradas tengan texto de marcador de posición. A ver, vamos a chequear en inglés acá. Ah, texto de marcador de posición básicamente es placeholders. O sea, que si nosotros tuviéramos el placeholder, ¿sí? Que es ese texto que siempre vemos generalmente como grisado, que es la ayuda que le damos al usuario para decirle, che, acá tenés que poner más o menos esto, ¿sí? Em,
Dice, si no está familiarizado, los marcadores de los placeholders son una función HTML que nos permite proporcionar un ejemplo de tipo de entrada que esperamos. Ayudan a los usuarios a comprender rápidamente lo que se les pide. Muchos desarrolladores usan placeholders incorrectamente. No están destinados a etiquetar la entrada. Para eso está label. O sea, no es la idea de que nosotros acá pongamos email, ¿sí? Acá nosotros lo que tenemos que poner es un ejemplo de lo que iría ahí en el input, ¿sí? Dice, ¿qué pasa si el texto del marcador de posición no es adecuado para la entrada en cuestión? Podemos pasar un solo carácter de espacio en blanco para evitar el error de Safari. ¿Me estás jodiendo? Alternativamente, también podemos usar Align Item Center. Esto solo funcionaría si nuestra etiqueta y las fuentes de entrada tienen el mismo tamaño. Pero en general es bueno mantener el tamaño constante de todos modos. Utiliza el peso de la fuente o el color para agregar contraste entre ellos si lo desea. Ok. Centro y línea de base. Centrado, perdón, y línea de base. Dice, acá hay un experimento mental interesante. ¿Qué pasaría si quisiéramos combinar baseline y center? Alinear de modo que el elemento... De modo que el elemento más alto estuviera centrado verticalmente y luego todos los hermanos estuvieran alineados con su línea de base. Pasa un par de... Puta carajo, me asusté. Pasa un par de minutos dándole una oportunidad. Trátelo como un ejercicio abierto. No hay una respuesta correcta. Uf, ¿sabes cuánto tiempo vamos a estar con esto, no? Lo intentamos, qué sé yo. A ver. ¿Se volvió a cortar? Ay, madre santa. Están ahí. Porque apareció eso de... Ah, como apareció lo del... Está streameando ahora, dije... Bien. A ver. Entonces, quiere que... Hola, Nerea. Sí, Susana, acá está. Proceda. A ver, quiere que... Yo esto lo veo... Ah, claro, claro. Esto lo veo alineado porque está alineado con baseline. ¿Y entonces cuál era el problema? Ah, quiere que centremos todo esto. Ok. No, no. Eh, eh, ¿Cómo, cómo es que lo vi antes? Apareció antes del Ray. El Ray llegó tarde, no entendí nada. Gracias por el Ray, Nariad. ¿Estaban comiendo empanadas? Bienvenidas, sí, bienvenidas. El cronómetro es por el pomodoro, ¿no? Sí. Estaríamos en recreo, pero vamos a hacer el ejercicio este miércoles. A ver. Todo esto ya tiene un display flex con space evenly. Si nosotros en vez de baseline le ponemos center, va a quedar, como vimos antes, como esto un cacho metido ahí. Y entonces, font size, padding, porque lo que quería es que tengamos como un padding, ¿no? Bueno, en algún momento le voy a pegar a las teclas, chicos. Que lo tengo en español. Ahí está. Padding, no sé, 20 píxeles. ¿Y qué? ¿Y ahí quedaría? No entiendo. Um, mm, ¿Cuál es mi no entender? Dice, acá hay un experimento mental interesante. ¿Qué pasaría si quisiéramos combinar baseline y center? De modo que el elemento más alto estuviera centrado verticalmente y luego todos los hermanos estuvieran alineados en su línea base. Ok. Entonces entiendo como ah, que este solo debería estar centrado verticalmente.
Algo así como... Usted corríjame, ¿eh? NTH child 1, creo que es. Align items center. No, center no. Esto sería align self, creo. Self. Y nope. Align huele. No sé si escribí bien align. No, sí lo escribí bien. El UL centrado verticalmente y los li en baseline. Ah, ok. Centrado verticalmente. O sea, center. Y los li en baseline. Dicen. Sí, es todo igual. Mm, ¿Qué te pasa con con el hate? Padding 30 píxeles o no. Ella trata de Pomodoro como yo las dietas. Eh, no, no sé. Uy, otra vez anda medio labiado todo. El alto del UL. Bueno, hagamos una cosa, no perdamos tiempo. Veamos la solución. Ya le di una oportunidad, no entiendo. Bye. Okay, so this is a fun challenge, and I think it's interesting because there's a number of ways that we could solve it, and I don't think there is like a right answer, but I do think that we can come up with something that feels pretty darn good. So just to revisit what our problem is, we have these three items that are currently being aligned based on their baseline, so that the bottoms of all this text lines up. And they're sitting within a container that has extra vertical space, and we want to center these items as a group within that space. So the way that I've solved this for a long time, my go-to method for this is to use line height. And line height is a little interesting. We're going to talk about it more in our typography module. But when you add a line height, if I make it, like, let's just say really something outrageously big, it's going to center that text within that space, right? If the line height is really big, the text is always going to be centered within it. So if we set our line height to equal the height of our container, we kind of get the centering for free. And we're centering the H1, which is the tallest item in our list, which means that the other items are going to pick their placement based on the baseline of that first item. So this works, but it does feel a little inelegant, partially because when you select the text, you can see that like your selection is this enormous box. It also doesn't do us any favors if we happen to have multiple lines. So if this became Tommy's barbecue, well, now each line is the full height of the container. So let's scrap that. And let's take a step back and think about how else we could do this. Because we have this UL, which is currently not super tall, and it exists within a nav. So what if we make the nav a flex container as well? So I'm going to say display flex. And of course, it's going to default us to a row, which isn't what we want. Let's make it a direction column. This kind of resets us to where we were, but now we can align stuff within that. So I'm going to say justify content center. And I'm using justify content because we've set a column here, right? So our primary axis is the vertical one, and that's the axis I want to center along. Now, I recognize that if you're not used to thinking about flexbox in this way, it can be a little strange to see nested flexboxes like this, right? We have a flexbox on the nav and on the UL, but they both serve different purposes. Our UL's job is to figure out the horizontal placement, right? Spacing items with even spacing, and then also to do the baseline alignment. But then this whole group is going to be vertically centered using the parent flexbox. There is one last thing I want to talk about, and it is out of scope for this module, so if you'd like, feel free to skip this. We'll come back to it later, but I feel like it must be pointed out because I know that some folks will be bothered by it. And it's the fact that even though this is centered, technically speaking, right, if I select the text, you can see that this space appears to be equal to this space. When I don't have it selected, it doesn't actually feel centered. It feels like it's too low. And part of that is because these items over here
are being aligned to this one's baseline, which means that this space up here is way bigger than the space down here. It also is a matter of the fact that typography in general leaves more vertical space. So like this space is bigger than this space. So even though this is mathematically centered, it is perfectly fitted, it doesn't look right. And optical alignment is the idea that we sometimes have to cheat a little bit and pull something out of an actual aligned, a mathematical alignment, so that it looks right to our eyes. The way that I'm going to do this here is I'm going to use negative margin. So on my UL, I'm going to say margin top and just kind of pick negative numbers and see how they feel, right? -4, maybe -8, that feels all right. Maybe a little bit too much, right? If I make it -20, then it's going to be way too much. Maybe -6 is the right number in this case. And there really is no formula for this, right? I suppose maybe you could like try to figure out what you want to anchor to, and maybe this distance needs to be the same as this distance. But really it's just about trying numbers and trusting your intuition and just looking at it and seeing if it feels right or not. We're going to talk much more about that in the future. Ultimately, the goal for this little exercise is to talk about nesting flexboxes and how to think in terms of 2 dimensions, even with flexbox. Pero... el lugar display flex direction column justify no align item center. Nope, era justify. Align content era. Ay, Dios, qué memoria a corto plazo que tengo. Justify content, ahí está. Pero hijo de puta, no, esto no se me ocurre en la vida, chicos, déjenme de joder. Yo lo veo como una row en mi cabeza, entonces no lo puedo pasar a... Date a cagar, Josh. Align self. A ver. Y no, obvio no. ¿Qué se ríen? ¿Qué se ríen? Si ustedes deben quedar igual que yo, pero no están frente a una cámara. No me hagan calentar, ¿eh? A ver, dice align self, o sea, alinearse a sí mismo. Alinearse los chakras. Nunca fuimos al recreo. Está bien, igual, ¿para qué queremos un recreo si no hablan? Hablo yo sola como un monólogo ahí, como ahora. Y ustedes se ríen de mí. Ah. Hasta ahora hemos estado alineando a todos los niños en un grupo. Pero ¿y si queremos que niños específicos tengan alineaciones específicas? O sea, sí, hijos. Flexbox nos da align self para manejar esa situación. Aquí hay un ejemplo. Observe que el primer elemento se adhiere al inicio del contenedor, mientras que todos los demás elementos secundarios están centrados. Vamos a verlo acá más fácilmente. ¿Sí? Go back. Miren, go back es un link más. Solamente lo que hacen es align self flex start. En mi puta vida se me hubiera ocurrido esto. ¿Kamakena qué? Kamakena qué, boludo. Habla bien. Hola, Peralf. Bien, entonces, nuestro widget Flex interactivo se ha actualizado. De modo que se puede dar el elemento final, mundo, align self, echar un vistazo. Align self acá. Sí, o sea, este solo podemos alinearlo a start, center. Encima le tiene una animación el hijo de su madre. Baseline, entonces queda alineado al resto. ¿Sí? Bien. Dice qué pasa con los Justify Self. ¿Existe eso? No existe, obvio. Align Self nos permite elegir opciones de alineación específicas para cada elemento individual a lo largo del eje transversal secundario.
Pero ¿qué pasa con el eje primario? Desafortunadamente, Justify Self no existe en Flexbox. Y si lo piensas, tiene sentido que no lo haga. De hecho, es bueno que no exista. Podemos resolver el posicionamiento del eje primario usando... Uy, la puta. Otras propiedades que descubriremos como FlexGrow, FlexShrink, FlexBasis y Order. Estas propiedades ofrecen mucha más flexibilidad de lo que Justify Self lo harían. Aprenderemos todo acerca de estas propiedades en las próximas lecciones. Bien, 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 bien. Ay, Dios mío. Uy, la puta. Bueno, no funciona otra vez. Ejercicios. Conversación. Construyamos una interfaz de chat estilo iMessage. Vamos a ver acá mejor. Y acá lo que haría sería send. Can you get me a big salad? Ok. Todos los que tengan send a la derecha. Lee.send. Align self. Flex end. Habría que ver acá. O message. Display block. Send. Pim pum pan. En vez de display blocks, podríamos cambiarlo a flex. Ok. Y tendrá que ser column, porque era que justify no. Flex direction. Column. ¿Era? Nope. ¿Ese ya estaba así? No. Ah, claro, me olvido que tengo que guardar acá. Align self flex and listen. Está bien, ahí estoy diciendo que todos los sí que tengan la clase send sean align self end, ¿será? Me voy a clase. Adiós, Martín. Ahí estoy en bolas, porque los OL... Ay, qué boludo. Los OL... FlexEnd, sí, no es lo que probé, pero no funca. Igual, esto estaba en Displaybox, ¿era? A ver, volvamos para atrás. Qué mala que soy con esto, por favor. Uy, se caga. Bien. Hice re cagada. Actualicemos. Ay, no. Bueno, igual no lo vi. Bueno, no importa. Para mí, esto así debería funcionar, pero bueno. Align self. Quizás al OL ponerle... OL... Ponerle... Display flex. Y acá poner flex direction column. Nope. Me cago. No sé. Ya fue. So this one's kind of fun. Our goal is to construct a chat UI, like you might find in iMessage or whatever, and we have a list of messages. It's represented here in the HTML with an OL tag, ordered list, which may strike some folks as a bit curious. Ultimately, though, I think it's the right approach because even though we don't see any numbers, it is still an ordered list, right? If we shuffled
the order, then the conversation wouldn't be coherent. So I think semantically we're on solid ground. We also have these classes we can use to tell whether it should be from us or to us, right? The blue ones are from us, and they have this sent class. I also recognize that, if we were doing this in React or another component framework, this would look a little different. Ultimately, I chose to do it this way just because we're focusing on the underlying concepts, and a little bit we'll see how this works with components. To get started, I want to start by grabbing our OL, and let's start by setting display flex and flex direction column. So that doesn't appear to do very much, right? It just kind of puts us back to where we were. But of course, now we can start taking advantage of other flex properties. And we have a choice to make. And honestly, I don't think the decision is super important. We have to figure out whether we want to push everything to the end and then pull received messages to the front, or keep everything as it is and then just pull our own sent messages to the right. Let's do that one, because, honestly, it really doesn't make a big difference. I'm going to say that message sent should have its own styles. And here I'm going to use our new aligned self property, and I'm going to say that it should be flex end. And this is kind of a cool thing because it kind of makes sense, right? That if we want some of the items to be on one side, some of them to be on the other side, and we want to be able to pick on a per item basis, we can set one as the default, right? Flex start, and then we can just pluck the ones that we want and pull them over to the other side. So that's what we're doing here. It works pretty great. The only thing remaining, if we really wanted this to be true to form, right? We want the messages to be coming from the bottom. So all of this stuff should be bottom aligned. So we can do that. And we spoke about this in a very recent exercise, but here we've been given the styles that we would otherwise need for HTML and body to take up full height. So if I set OL to have height 100%, then it will actually make it so that our ordered list takes up the full space. With that done, I can set justify content to flex end. In this case, our primary axis is vertical because this is a column. And so I'm just saying, take all the items and pull them down to the end of the flex container, which just gives it a little bit more authenticity in terms of a chat application. ¿Qué hice mal? ¿Me explican? ¿Por qué no toma? Si es el LI que tiene una clase send, ¿es porque tiene dos clases? What? ¿Qué carajo? ¡Hey! Muchas gracias por esos 100 bits. Coil Twitch bot. Es un bot que regala bits. Ah, ¡qué belleza! Flex end. Sí, pero eso es para alinear. No pasa nada. Para. ¿Qué carajo pasa acá? Ahí está. Claramente tengo Direction, Justify Content. Tengo algo mal escrito. Vaya a saber, Dios. ¿Qué carajo es? Pero para mí esto así, como lo había puesto, no funciona. Ok. Ahí va. O sea, claramente algo le habría escrito mal. Porque esto es para poner más abajo las cosas, nada más. Ok. ¿Le falta un punto y coma? ¿En dónde? Ah, acá. Bien, pibe, bien. A ver ahí. Ok. Bien. La piba estaba en una
Growing and shrinking. A ver, ¿hacemos tiempo para ver esto?